स्कूल को स्वागत। मु जगन्नाथ साहू। आज आम पढ़ा जो लास्ट क्लास रे तुम किसी प्रश्न मुझे जो आज प्रश्न तार शून्य स्थान पूरण कर तो से प्रश्न गुड़िक उत्तर आज मुदेवी। जदि जो मैंने जो पिला माने करिथिबो ठीक थिले ठीक चिन्ह दब, जदि भूल थी ताको ठीक करी लेखिब। तो देखिए आज प्रश्न डैश वृत्तर एक बृहत्तम जिया। जो वृत्तर आम पढ़ुं वृत्तर क्यों क्यों अंश अच्छी जिया अच्छी व्यासार्ध अच्छी रेखाखंड व्यासार्ध अच्छी केंद्र। तो क्यों जियाटी को आम बृहत्तम बोली बृहत्तम जिया कहवा। तो ये देख मुझे चित्र अंकन करुच्ची वृत्त यहाँ वृत्तर केंद्र ओ ए ओ बिंदु दे मु गोटे जिया अंकन कली तार ना दबा ए आउ बी। ये जदि गोटे अंकन करवा जिया तार ना दबा सी डी। ये प्रश्न आम आगुरी पढ़ी देख सी डी गोटे जिया ए बी गोटे जिया, किंतु ए बी जिया को आम अन्य नाम कहवा जेहेतु ए बी जियाटी उपरे केंद्र अवस्थित हो यार नाम व्यास। तेणु केंद्र दे जाइथिबा जियाटी होची व्यास। तो व्यास होची वृत्तर बृहत्तम जिया। कहीं जो जिया वृत्तर केंद्र निकटतम से जियार दैर्घ्य अधिक। तो ये तो वृत्तर केंद्र उपर अवस्थित हो जियार दैर्घ्य अन्य जिया मान ठारू बड़ बा बृहत्तम। तेणु आम कहवा जे वृत्तर बृहत्तम जिया होची व्यास। तो यार उत्तर आमर कौन हम व्यास। व्यास होची वृत्तर बृहत्तम जिया। द्वितीय प्रश्न देख गोटे वृत्तर दुईटी जिया व्यास द्वारा समद्विखंडित हेले जिया डैश हो। कौन देख गोटे वृत्तर दुईटी जिया व्यास द्वारा जदि समद्विखंडित है ताले जिया डैश हो जिया जिया डैश हेब। तो ये देख गोटे मु वृत्त अंकन करे ये वृत्तर केंद्र ओ आर ना देदबा ए बी आउ गोटे जिया अंकन करवा सी टी। तो ये जिया दुईटी को वृत्तर व्यास व्यास अर्थ जो जियाटी केंद्र बिंदु दे जाए ता ना देदबा ए ई आउ एफ। ई एफ व्यास ये जिया को समद्विखंड करे इटा ना देदबा एस आउ टी। एस बिंदु रे ए बी को समद्विखंड करुच्ची आउ सी डी को टी बिंदु रे समद्विखंड करुच्ची। तो आम उपवाद्य 7 विपरीत पढ़ी जे वृत्तर केंद्र रू आ जियार मध्यबिंदु जो करत रेखाखंड उक्त जिया को उक्त जिया प्रति लंब। आम उपवाद्य 7 पढ़ी जे वृत्तर केंद्र बिंदु जियार मध्यबिंदु को जो करत रेखाखंड उक्त जिया प्रति लंब अटे। ठीक से परी वृत्तर केंद्र बिंदु और जिया प्रति जियार मध्यबिंदु जो करत रेखाखंड उक्त जिया प्रति लंब। तो देख बर्तमान यहाँ 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री। तो 90 यहाँ भी 90 ये दुईटी जब आम मिसेवा ताल के आसो 180 डिग्री। तो नवम श्रेणी आम पढ़ते दुईटी सरल रेखा को एक छेद कले एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर समष्टि 180 डिग्री हुए तेबे सरल रेखा द्वय समांतर। ये हूँ उपाद्य नवम श्रेणी आम पढ़ते दुईटी सरल रेखा को एक छेदक छेद करला ये छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण मिसी केते हम जदि 180 डिग्री हुए तेबे ये दुईटी सरल रेखा L1 L2
परस्पर समांतर हेबो। ता अर्थ ए दुईटी जिया कौन हेबो समांतर कौन हेबो ना समांतर हला। कहीं गोटे वृत्तर दुईटी जिया जदि व्यास द्वारा समद्विखंडित हैला ताले जिया द्वय कौन हेबो समांतर हला। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिले ए दुईटी प्रश्न ए पांचटी प्रश्न भेरी भेरी इंपोर्टेंट आ परीक्षा रे बहुत समय रे आसी थे बोर्ड परीक्षा रे। तो बर्तमान देखो 3 नंबर प्रश्न इधर बुझी पाले जदि दुईटी जिया को व्यास द्वारा जदि समद्विखंडित करि थाए ताले सेही दुईटी जिया परस्पर समांतर हेबो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गोटे रेखाखंड सर्वाधिक डेस्ट वृत्तर व्यासार्ध होई परिबो। 3 नंबर प्रश्न देखिबा 3 नंबर प्रश्न गोटे रेखाखंड सर्वाधिक डेस्ट वृत्तर व्यासार्ध होई परिबो। देखो एटा जदि मु गोटे रेखाखंड नेली ना दे दबा ए बी ताले मु एटा जदि ए केंद्र नेबी ताले एटी गोटे वृत्त अंकन करि पारे। यदि बी को केंद्र नवा ताले भी गोटे वृत्त अंकन हो। तो वर्तमान को केतरा वृत्त होला ए बी जदि आमे व्यासार्ध नवा ताले केतरा वृत्त होला 1 2 ताले केतरा वृत्त हो। जदि गोटे रेखाखंड को आमे व्यासार्ध हले धरिबा ताले आमे केतरा वृत्त अंकन करि परिबा दुईटी केतोटी दुईटी वृत्त अंकन करि परिबा। बुझी पारला थरा चित्र देखिरी चित्रटा जेहेतु मु हाथ काटी देछि तो सुंदर हिनी। 4 नंबर प्रश्न देखो गोटे रेखाखंड सर्वाधिक डेस्ट वृत्तर जा ही परिबो। गोटे रेखाखंड एडी आमे नबा एटा रेखाखंड नेली ए रेखाखंड नै आमे केतोटी वृत्त अंकन करि पारे। देखो एटा भी गोटे वृत्त हबो एडी भी गोटे वृत्त हबो ए भली असंख्य वृत्त आमे अंकन करि परिबा। केतरी वृत्त अंकन करि परिबा असंख्य। तो ज्या कहले केतरी वृत्त अंकन हबो ना असंख्य असंख्य केतरी वृत्त हबो असंख्य हला। जदि ज्या कहे ताले असंख्य व्यासार्ध कहले दुईटी। 5 नंबर प्रश्न गोटे रेखाखंड सर्वाधिक डेस्ट वृत्तर व्यास हो पारिबो। गोटे रेखाखंड आमे नेले तार ना भी ए बी दे दबा एटा जदि आमे व्यास कहबा पिले एटा को आमे समद्विखंड करिले ही गोटे वृत्त अंकन करि परिबा। कोन करिया पड़ो ना समद्विखंड करिया पड़ो। तो मु समद्विखंड कर देली तार ना दे देले ओ। तो वर्तमान ओ ए नै केतरे वृत्त अंकन करि परिबा गोटे। ले व्यासार्ध कहले दुईटी ज्या जदि कहे असंख्य और व्यास कहले केतोटी गोटे। व्यास जदि कहे ताले गोटे हेला व्यास कहले गोटे। चित्र माध्यम रे बुझी पारले जे व्यास होची वृत्तर बृहत्तम ज्या किंतु आमे ताको प्रमाण करिबा जे वृत्तर व्यास होची बृहत्तम ज्या। तो आमे प्रमाण करिबा। तो प्रमाण करिया पूर्व आमे प्रथम लिखिबा तार दत्त लिखिबा आमे कोन ना दत्त। दत्त कोन लिखिबा देखो लिखिबा आमे एडा मु एडा अंकन कर देली केम ए बी ज्या ओ होची वृत्तर केंद्र बिंदु ए सी वृत्तर व्यास ए सी वृत्तर व्यास कहीं कि ना ए सी वृत्तर केंद्र उपर अवस्थित होइथिबारु ए सी होची वृत्तर व्यास। तो वर्तमान आम लिखा दत्त ए बी सी वृत्तरे ए बी सी वृत्तरे ए सी व्यास ओ वृत्तर केंद्र ओ वृत्तर केंद्र हेला। तो बर्तमान देख दत्त गला दत्त पर प्रामाण्य
ଯତବ ଲେଖିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ଏସି ବ୍ୟାସ ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ। ଏସି ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କରିବା। ଅଙ୍କନ ଆମେ ତ ବ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଜିଆ ବି ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ। ତ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏ ବି ଜିଆ ଅଙ୍କନ, ଯେ ଏ ବି ଜିଆ ପରେ ଏକ ଓ ଡି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ବି ଜିଆ ପରେ ଓ ଡି ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ଦେଖିବା ନା ଏ ବି ଜିଆ ଅଙ୍କନ କର। ତାପରେ ଓ ଡି ଇଜ perpendicular to ଏ ବି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ହେଲା। ଏ ବି ଜିଆ ଅଙ୍କନ କରୁ। ଓ ଡି ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ଓ ଡି କୁ ଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ। ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଙ୍କନ ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରମାଣ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରମାଣ ପିଲେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ଡି ରେ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଡି ଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଅଙ୍କନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଯଦି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ଡି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। କି ତ୍ରିଭୁଜ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ଏଇଟା ସମକୋଣୀ ହେଲା ଏଇଟା 90 ହେଲେ ଏ ଓ କ'ଣ ହେବ କର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଡି କୁ ଏଡ଼ିଟା ହେବ ଭୂମି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭୂମି ଠାରୁ ବଡ଼। କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ଓ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏ ଡି। ଏ ଓଟା ଏ ଡି ଠାରୁ ବଡ଼। କାହିଁକି? କର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଦେବା। 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଓ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି ହେଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଓ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ଓ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି କିଏ ବ୍ୟାସ। ଯଦି ବ୍ୟାସ ହେଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଓଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ସି ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଡି ଓ ଡିଟା ଏ ବି ପ୍ରତିଲମ୍ବ ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଅର୍ଥ ଡି ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ତ 2 ଏ ଡି ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେହେତୁ 2 ଏ ଡିଟା ଏ ବି ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଏ ବି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ସି ବ୍ୟାସଟା ଏ ବି ଜିଆ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ଏ ଲେଖିଦେବା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି
ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥାৎ AC ବୃତ୍ତର AC ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ଥର ନା ବୁଝିପାରିଲା? ଯେହେତୁ ଏଇଠି ତ ଲେଖିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିଥିବା ଥରେ AD ହେଉଛି 90 ଅର୍ଥ AD ହେଉଛି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଚିତ୍ରରେ A ହେବ କର୍ଣ୍ଣ, AD ହେବ ଭୂମି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ, ତ AO ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ AD ହେଲା। AOଟା AD ଠାରୁ ବଡ଼। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି 2ରେ ଗୁଣି ଦେଲି। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 2 × ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ = ବ୍ୟାସ, ତ 2 × A = AC ବ୍ୟାସ ହେଲା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପାଦରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ AB ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତ 2AD = AB, ତ ACଟା AB ଠାରୁ ବଡ଼। ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ACର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ AC ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା। AC ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ। ON ର ବର୍ଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ CM ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ OM ର ବର୍ଗ। ଏଇଟା ଆମେ ସଜେଇଦେବା। AN ର ବର୍ଗ ଲେଖିବା। ଦେଖ AN ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ON ର ବର୍ଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ CM ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ OM ର ବର୍ଗ। ଏଇଟା ଆମେ ସଜେଇ ଟିକେ ଲେଖିବା। AN ର ବର୍ଗ ରଖିଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିଲେ ସମୀକରଣର ମାଇନସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଲେଖିଲେ CM ର ସ୍କୋୟାର। ସେହିଭଳି ଦେଖ OM ର ବର୍ଗ, ଏଇଟା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ OM ର ବର୍ଗ ଠାରୁ ON ର ବର୍ଗ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିବ ସେ 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। କାହିଁକି? ଚିତ୍ରରେ M ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, N ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ନିକଟତର ଅଛି। ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିବା ବା ବିୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ 0ରୁ ଅଧିକ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା OM ର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ ON ର ବର୍ଗ ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। କାହିଁକି? ଫର୍ OM ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ON। ତେଣୁ OM ଟା ON ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 0ରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖେ 7 - 5, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ 0ରୁ ବଡ଼ ହେବ। କାହିଁକି? 7ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ? 2। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲେଖିପାରିବା 5 - 7, ଏଇଟା 0ରୁ ବଡ଼ ଆସିବ, କେତେ ଆସିବ? -2। ତ -2ଟା କ'ଣ 0 ଠାରୁ ସାନ? 0 ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ? ସାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ +2ଟା 0 ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ OM ଟା ON ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ AN ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ CM ର ସ୍କୋୟାର, এই ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ AN ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ CM ର ସ୍କୋୟାର, এই ସଂଖ୍ୟାଟି ବି କ'ଣ ହେବ? 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ AN ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ଟା ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ଲସ୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ CM ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଦେଖ AN ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ CM ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଅର୍ଥାତ୍
ଆମେ ଲେଖିବା ଏନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସିଏମ୍। ଏନ୍ ଟି ସିଏମ୍ ଠାରୁ ବଡ଼। ଏନ୍ ଟି କ'ଣ ହେଲା ସିଏମ୍ ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ଏନ୍ ଆଉ ସିଏମ୍, ଏନ୍ଟା କ'ଣ ହାଫ୍ ଏ ବି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହାଫ୍ ସି ଡି। ହାଫ୍ ହାଫ୍ କଟିଗଲା। ତ ଆଉ କେତେ ହେଲା ଏ ବି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସି ଡି। ଏ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସି ଡି ଠାରୁ ବଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏ ବି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି। ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏନ୍ର ବର୍ଗ ସିଏମ୍ର ବର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ଼, ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ଉଭୟ ବର୍ଷରେ କଟିଗଲା। ତ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସିଏମ୍ ହେଲା। ଏନ୍ ଏ ବିର ହାଫ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଫର୍ ଦେୟରଫର୍ ଯେ ଏ ବିର ଅଧା କେ ଏନ୍, ଏ ବିର ଅଧା ଏନ୍। ସେପରି ସି ଡିର ଅଧା, ସି ଡିର ହାଫ୍ ସି ଏମ୍। ତ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। तो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी दैर्घ्य सी डी ठार बड़, अर्थात आम लिखा कौन ए बी इज नॉट इक्वल सी डी। प्रमाणित है, बुझीपारे।